Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahul Wadih jilid yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat, teman-teman Ummahat angkatan yang keempat. Hari ini masih membahas materi Nasbul Mudhari'i bi'an al-mudmarah. Nasabnya fi'il mudhari' dengan adanya an yang disembunyikan, yang tersembunyi, mudmarah. Yang pertama umujihan ba'da, seingat? Lem ta'lil. Nah, ba'da lam ta'lil, ba'da lamit ta'lil. Annya tersembunyi. Setelah sebelumnya ada lam alasan, lam ta'lil. Contohnya umujihan. Jalastu li astariha. Saya duduk. Saya duduk untuk istirahat. Li astariha. Li astariha. Lam, lam apa tuh? Alasan. Ta'lil harfu jar. Lam ta'lil Lam ta'lil harfu harfu jar. ya. Kemudian astariha Astariha fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lam ta'lili. jawazan wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Jawazan berarti jawazan boleh ditampakkan. Jalastu Jalastu li an astariha. maknanya sama. Ya. Sekarang mujihan itu yang pertama hanya mudmarah ba'da lam ta'lil. Mukardinah yang kedua ba'da Ba'da lam juhud. lam juhud. Lam pengingkaran. Lam juhud, lam pengingkaran. Dengan syarat dia ada pendahuluannya, penafian, makana atau lam yakun. lam yakun. Contohnya makana sadiq. Makana sadiku liyakuna sadiquhu. Teman itu tidak akan Teman itu tidak akan mengkhianati teman. lam di sini lamul Lamun juhud. lamul juhud harfu jar juga. Harfu jar. Yakhun Yahun fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan ba'da lam juhud. mudmaranya jawazan atau wujuban. Wujuban ba'da lamil juhud. Wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu huwa. Huwa kembali ke as-sadiq. As-sadiq. Sadiq sebelumnya. Iya. Atau ada mudhari lam yakun. Contohnya Lam yakunis surtiyu liyasriqa. nah, polisi itu tidak akan mencuri. Polisi itu tidak akan mencuri nafkah. Liyasriqa lamul Lamul juhud. harfu jar mabni ala kasr. Yasriqa fi'lun
Yasriko fi'l mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da lam juhud. Nah, setelah lam juhud yang didahului oleh lam Lam yakun. yakun, ada pendahuluannya. Penafian makana atau lam yakun. Syukran Makarina. Ayu as-salis ba'da Au. ba'da au. Setelah au harfu ataf dia bukan huruf jar. Huruf apa dia? Mukhatof. Harf ataf, harfu atfin. Yang maknanya di sini ada dua. Ya. Ila, Wa. maknanya ila sampai, atau illa. Illa. Ya. Kecuali. Contoh mana ila? Sami' nashat tabibi Nus, au nusha. istami'a nushat tabibi au yatimma shifa'uka. Dengarkan. Dengarkanlah nasihat dokter sampai kamu sembuh total. Au di sini harfu Harfu atfin bima'na bimakna illa. ila. Mana ila. Nah, yatimma Ila fi'lun mudhari'un mansubun mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da au. Syifanya sebagai Fa'ilun. fa'il. Syifa fa'il. Jadi semuanya boleh mengganti au dengan ila, kemudian an-nya nampak. Ila an yatim. Nah, Ila an yatim. Itu. Itu maknanya ila. Yang ila yu'aqabu yu'aqabul musi'u au ya'tadira. yang jahat itu Jahat itu akan tidak diberi hukuman. Yu'aqab. akan diberi hukuman kecuali dia minta maaf, minta uzur. Nah, minta uzur, minta maaf. Au harfu Atfin mabniun ala sukuni. mabni ala sukun. Bimana apa Makna illa. Bimana illa. Ya'tazira. Ya'tadira fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan ba'da au wujuban. Benar. Nah, Mutmaratan ba'da au wujuban. bi'al mudmaratan wujuban ba'da au. Nah, Ya, fa'iluhu. dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Nah, kembali ke Fi. musik. Nah, musik. Syukran. Ayo. Muhafsa yang keempat ba'da hatta. ada hatta. Hanya tersembunyi mudmara ba'da hatta. Ba'da Yang hatta. maknanya ila juga, Paham? Bimakna ila au sampai. kai. Maknanya sampai. Atau maknanya juga yang kedua kai, agar. Contohnya makna ila La yumdahul waladu hatta yanala ridho walidayhi. anak itu tidak boleh dipuji Anak itu tidak boleh dipuji sampai dia mendapatkan mendapatkan ridho sampai dia mendapatkan ridho kedua orang tuanya. hatta di sini harfu
Hatta harfu jarin mabniun jar. ala sukun. Naam. Bima'na ila. Bimakna ila. Yanala. Yanala fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan wujuban ba'da hatta. Makna. Setelah Naam. fa'iluhu. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Kembali ke al Ke al-walad. al-walad. Satu lagi tuh. La ta'kul. La ta'kul hatta taju'a. Janganlah kamu Jangan kalah kamu makan sampai kamu kenyang. tajuk sampai kamu merasa Sampai ja'a. merasa lapar. Lapar. Ja'a yaju'u lapar. Jau'anan. Lapar. Hatta harfu. Hatta harfu jarrin mabniun ala sukun. Yaju. Taju'u fi'lun mudhari'un mansub. Taju'a gitu. Taju'u lagi. Taju'a fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan ba'da hatta bimakna ila. Iya. Wa fa'iluhu. Bimakna ila. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu anta. Nah, gitu. Yang kedua makna kai agar. Contohnya kemarin itu aslim, masuk Islamlah kamu, aslim hatta tadkhula Tadkhulal jannah. jannah. Hatta di mana apa ini? Hatta bimakna kai. Agar. Kai agar. Maknanya kai agar. Sekarang Muhafsah. Syukran Ustaz Afan. Yang kelima Ummu Rahmah hari ini ba'da fa'i Faiz sababiyah. ba'da fa' sababiyah. Fa' sababiyah itu seperti au, harfu Harfu atfin. atfin. Mabniun al-fathi. Al-fath. Nah, saya baca keterangannya. Fa'us sababiyati Fa'us sababiyati. Fa sababiyah yallati tadulu ala anna ma qablaha sababun fi husuli ma ba'daha. Yaitu yang Fa sababiyah adalah yang menunjukkan bahwasannya sebelumnya itu merupakan sebab terjadinya apa yang setelahnya. Apa yang setelahnya. Kata sebelum fa' sababiyah atau kalimat sebelum fa' sababiyah menjadi sebab alasan setelah fa' sababiyah. Ya. Nah, Contohnya nahwu. Nahwu contoh zakir fatan jaha. Ingatlah maka belajar zakir tuh belajar murojaah ya, mengulang-ulang ya. Mengulang-ulang maka kamu akan berhasil. Fal mudzakaratu hiya. Kapan terjadinya kelulusan, keberhasilan? Setelah ada sebabnya. Setelah dia mengulang-ulang. Ada asbabnya kan? Mengulang-ulang. Fal mudzakaratu hiya sababu fin najahi. Maka mengulang-ulang itu merupakan sebab kesuksesan. Nah, betul ya. Dan dia tolab, zakir itu tolab, tolabun, fi'il amar. Ada permintaan kan? Nah. Ini ada pendahuluan fa' sababiyah, sebelumnya ada tolab sebagai sebabnya. Ini apa namanya? Pendahuluannya tolab. Syartuha syaratnya yushtaratu fiha antus baqa binafin au tolabin. Syaratnya yaitu disyaratkan di dalamnya itu didahului dengan nafi atau tolab. Nafi atau tolab. Kalau zakir tolab. Zakir. Ya kan? Permintaan dari orang pertama. Misalnya dari gurunya, dari orang tuanya. Zakir ya Ahmad. Ya Ahmad zakir. Murajaahlah. Fatanjaha.
maka kamu akan lulus. Itu tolak, zakir tolak. Sekarang an-nafi. Awalan an-nafyu. Awalan an-nafyu, yang pertama nafyu, nahwu contoh. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuqda 'alaihim fayamutu. Kalian Mereka, kalian tidak akan mereka, dituntut ya, di apa? mereka, maksudnya. Oh, mereka, oh ya. Nah, Mereka tidak mereka akan akan dibinasakan dibinasakan. Mereka tidak akan dibinasakan sampai mereka mati. sehingga mereka Hingga mereka mati. fayamutun. Fayamutu fa'u sababiyati harfu atfin mabniun al fathi. Yamutu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban wa alamatu nasbihi hadfun nuni li'annahu minal af'ali khamsati. Wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, di sini mereka tidak akan mati. Mereka tidak akan mati dengan sebab mereka tidak dibinasakan. Kita lihat nanti di surat Fatir ya. Mereka itu orang-orang yang masuk neraka itu, yang kekal neraka, tidak akan mati. Selamanya mereka disiksa kan? Maksudnya seperti itu. Kita lihat dulu surat Fatir. Tiga 36. Ya, lengkap ayatnya. Walladzina kafaru lahum والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Ya, sini ada fa sababiyah tuh. Sebelumnya ada nafi la, ya Om. Nafi itu la yuqda alaihim. Dan orang kafir bagi mereka ke jahannam. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Nah, dengan sebab mereka tidak dibinasakan, ya kan? Mereka ketika habis disiksa, dihidupkan lagi, nggak dibinasakan. Maka sehingga mereka mati, sehingga mereka akan kekal. Dengan sebab mereka tidak dibinasakan, mereka tidak akan mati. Itu maksudnya. Fa'nya fa'ataf kan? Nah, Mereka tidak akan mati. Dengan sebab la yuqda alaihim. Itu maksudnya. Fa'nya fa' sababiyah. Huruf ataf ya. Contoh lagi. Sini. Yang nafi. Atau yang tolab. Yang tolab itu pertama amar. Contoh tadi. Al-awal al-amru nahwu. Yang pertama perintah. Contohnya qauluka, perkataanmu,
Zakir fatanjaha. Mengulang-ulanglah maka kamu akan berhasil. Fatanjaha al-fa'u fa'u sababiyati harfu 'atfin mabniun 'alal fathi. Tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban wa alamatu nasbihi al-fathatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Nah, jadi kapan diraih kelulusan itu? Ada sebabnya. Ketika Setelah muzakarah. Setelah muzakarah, setelah ada usaha, ya muzakarah, baru dia mendapatkan hasil kelulusan. Ini kan ada asbabnya kan? Nah, Itu dia fa sababiyah. Kesimpulannya apa Fa sababiyah ini? fa yang menunjukkan sebab atau alasan. Dia termasuk harfu Harfu syartin. ataf. Harfu atof. Iya. Harfu Atof ya. Dan syaratnya didahului oleh Bisa nafi atau tolak. nafi, tolab. Tolab bisa amr, bil amr gitu. Rahmah. Afwan tadi. Ummu Saidah hadirah. Hadirah Ustaz. Kita baca amsilah ya. Nah, ba'da fa'is tadi al-amsilatu lam yusi wa yubghadha. Lam yusi dari madinya asa'a yusi'u. Asa'a yusi'u, dia tidak berbuat jahat. Dia tidak berbuat jahat. Maka dengan sebab itu dia tidak akan Dengan sebab itu dia tidak akan dibenci. Tidak akan dibenci. Kapan mendapatkan tidak dibenci? Ketika tidak melakukan kejahatan. Ada lam tuh, lam penafian kan? Kita i'rabkan. Lam yusi fayubghadha. Lam yusi fayubghadha. Lam yusi, lam harfu nafyin wa jazmin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Lam huruf penafian. Dan lam huruf penafian dan jazam dibaca mabni ala di atas sukun, tidak ada kedudukan di dalam i'rab. Yusi fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Yusi adalah fi'il mudhari' yang majzum dengan lam dan tanda jazmnya sukun. Dan fa'ilnya dhamir yang tersembunyi yang dikira-kira huwa. Yubghadha al-fa'u fa'us sababiyati yubghadha fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyati. Al-fa sababiyah. Ya bughdha fi'il mudhari' yang dibaca mansub dengan an yang tersembunyi, wajib disembunyi. Setelah fa sababiyah. Ya bughdha fi'ilnya ma'lum apa majhul? Ayu bughdha. Majhul kan? Majhul. Maklumnya ghadiba yaghdabu. Itu maklumnya. Berarti naib fa'ilnya wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Dan naibul fa'ilnya dhamir yang tersembunyi yang dikira-kira huwa. Takdirnya balik ke dia sebelumnya kan? Lam yusi. Lam yusi. Yusi juga mustatir huwa kan? Na'am mustatir huwa. Jadi artinya apa di sini? Dia tidak berbuat jahat. Dia tidak berbuat jahat. Sehingga menyebabkan dia
Tidak dibenci. Tidak dibenci, bukan dibenci ya kan? Nah, Tidak, ada tidaknya. Karena fa huruf ataf. Fayubghadha, maka dia tidak dibenci. Dengan sebab dia tidak berbuat jahat. Sekarang mau Saidah, mau Fitri, Vanessa. al-mithalu tsani. Tsani, lam yus'al fayujiba. Artinya apa? Lam yus'al. Dia tidak bertanya, Bukan, dia majhul. tidak ditanya. Tidak ditanya, maka dia Oleh pun sebab tidak itu, dia tidak menjawab. menjawab. Alasannya kenapa dia tidak menjawab? Karena tidak ditanya. Karena tidak ditanya gitu aja. Lam yus'al fayujiba. Tak i'rabkan, Lam yus'al. Lam yus'al, lam harfu nafyin wa jazmin, mabniun ala sukun, la mahalla lahu minal i'rabi. Yus'al, fi'lun mudhari'un, majzumun bilam, wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa naibul fa'il, dhamirun mustatirun, takdiruhu huwa. Fayujibu, Fayujiba. fayujiba alfa alfa'u fa sababiyah. Yujibu Yujiba. fi'lun mudhari'un. Ya, yujiba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da fa sababiyati. Wa fa'iluhu. Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Jadi kesimpulannya fa sababiyah di sini huruf apa dia, Huruf ataf. Huruf ataf. Sebelumnya ada nafi, ya Syaratnya tuh. Ada nafi lam. Sekarang mau Fitri. Mukardina misalus salis. Hadirah. Isna'il ma'rufa wa tanala sukra. Isna'. Dari sana'a yasna'u isna'. Berbuatlah. Buatlah yang baik, Maka kamu ucapan terima mendapatkan kasih. balasan terima kasih. Fatanala. I'rabnya di sini Isna fi'lu amrin. Isna fi'lun amrin mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiru anta. Al-ma'rufa. Al-ma'rufa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Fatanal. Wa tanala al-fa'u wa'u sababiyati tanala ilmu mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyati. Wa fa'iluhu. Dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Asyukra. Asyukra maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Nah, jadi kesimpulannya di sini fatanala fa-nya fa sababiyah huruf ataf. Mudhari'nya dimansub dengan sebab an mutmarah wujuban ya. Iya. Dan fa sababiyah ada pendahuluannya. Sebelumnya ada Fi'il amr. fi'il amr, ada talab isna, talab. Kalau 1 2 ada penafian lam. Syukran Karina. Ummu Hafsah al-mithal rabi'. Nah, Ustaz.
Al-misalu robi kun layyinal janibi fatuhabba. Jadilah engkau lemah lembut. Jadilah engkau orang yang lemah lembut sehingga kamu dicintai. Sahih, dengan sebab itu Maka kamu dengan sebab itu kamu akan dicintai. Kelak nanti kamu akan dicintai. Ada sebabnya bersikap lemah lembut. I'rabnya muhafsa kun fi'lu amrin. Kun fi'lun amri mabniun ala sukun. Fi'lu amrin naqisun. Oh, kun fi'lun amrin naqisun. Mabniun ala sukun. Layin La mahala lahu dilayar la mahala lahu minal i'rab. Sebentar. Kun domirun mustatirun takdiruhu anta. wasmukun tuh. Wasmukun. Oh, teman. Wasmukun domirun mustatirun takdiruhu anta. Ini kan dari kana kan? Naam Kana kana yakunu jadi kun. layyina Khobarun kun mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhafun wal janibu wal janiba mudhafun ilaihi. Oh. Fatahabba fatuhabba fa'u sababiyah. Tahabba fi'lun mudhari'un mansubun. Tahabba tu ya. Naam. Tuhabba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'u sababiyah. Wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Jadi kesimpulannya menghafal di sini fa sababiyah dia huruf ataf ya. Baik, fa sababiyah dia huruf ataf bisa didahului dengan nafi atau amr. Tolab. Atau habbanya dimansub dengan sebab dimansub dengan sebab an mudmaratan. Marah tersembunyi wujuban Ba'da fa'u sababiyah. Syukran Mahasa. Apa Ustaz? Jihan 1-4 kita artikan ulang. Al-amthilatu. Al-amthilatu wahid lam yusi fayubgodo. Dia tidak berbuat jelek. Maka dia pun tidak dibenci. Isnan lam yus'al fayujibah. Dia tidak ditanya maka dia tidak menjawab. Nah gitu. Salasa isna al-ma'rufa Isna'il ma'rufa fatanala syukra. Berbuatlah kebaikan maka kamu akan memperoleh balasan terima kasih. Arba. Kun layyinal janibi fatuhabba. Jadilah orang yang lemah lembut. Kamu akan dicintai. Fatuhabba. I'rabnya ulang dari atas. Lam yusi lam harfu nafyin wa jazmin mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi. Yusi fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun
Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Fayubghada. Fayubghada al-fa'u fa'us sababiyati yubghada fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyati. Naibul fa'il. Wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Nah, syukran. Mujihan. Simpulannya Om, fa sababiyah ialah huruf Ataf. ataf. Sebelumnya ada nafi atau Perintah. talabun. Perintah, talab. Ada talab itu syaratnya. Syukran mujihan. Afwan Ustaz. Ayo. Al-amthilatu. Al-amthilatu. Al-awwal lam yusi fayubghada. Isnan. Nah, lam yus'al fayujiba. Asalis Thalatha. isna ma'rufa nala syukra. Arabi' kun layyinal janibi fatuhabba. I'rabnya Om. Lam yus'al. Lam harfu nafyin wa jazmin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Yus'al fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunu. Wa naibul fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Fayujiba al-fa'u fa'us sababiyati. Yujiba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyati. Nah, simpulannya Om, fa sababiyah adalah huruf ataf yang sebelumnya ada huruf penafian atau permintaan. nafi atau talab. Syukran. Ayo. Afwan. Ummu Rahmah. Nah, Ustaz. Al-amthilatu wahid lam yusi fayubghada. 9 lam yus'al fayujiba. 3 isna'il ma'rufa fatanala syukra. 4 kun layyinal janibi fatuhabba. I'rabnya isna'il ma'rufa. Isna' fi'lu amrin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Al-ma'rufa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu fatanala al-fa'u fa'u sababiyati tanala fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Asyukra maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, simpulannya Ummu Rahmah, fa sababiyah tadi huruf yang menunjukkan sebab atau alasan. Sebelumnya menjadi alasan sebab diraihnya apa yang sesudahnya. Gitu. Dan mesti disyaratkan ada 2. Syaratnya ada nafi atau talab. Syukran Ummu Rahmah. Afwan. Ummu Fitri, kita baca al-bahsu mungkin. Fadhali Om. Amirah. Ummu Fadhur Rahman dia lagi kurang sehat. Simak. Ummu Fitri ada? Ada Ustaz. Fadhali. Afwan. Al-bahsu. Pembahasan. Unduril af'al al-mudhari'ata. Yubghada. Yubghada wa yujiba wa tanala
wa tuhabba fil amthilati sabiqati. Lihatlah. Lihatlah fi'il mudhari yubghadha wa yujiba wa tanala wa tuhabba pada contoh-contoh sebelumnya. Tajid kullan minha masbuqan bifa'in tufidu an ma qablaha Anna ma qablaha sababun fi husuli ma ba'daha. Nah, tajid kamu akan jumpai setiap darinya masbuqan didahului dengan huruf fa. Huruf fa yang memberi faedah bahwasanya yang memberi faedah bahwasanya apa yang sebelumnya disebabkan menjadi sebab pada terjadinya apa yang setelahnya. Nah, gitu. Sebelum fa sababiyah menjadi sebab terjadi apa yang setelah fa sababiyah. Fal isaatu al-isa'ah master dari tadi itu asa yusiu. Isa'ah berbuat jahat kan? Nah. Al-isa'atu fil misal fal isa'atu fil misalil awali sababun fil bugdi. Fil bugdi. Nah, fal isa'ah maka berbuat jahat itu pada contoh yang pertama disebabkan menjadi sebab dibenci. Kebencian. Nah, dibenci betul. Jadi sebab dibenci. Wasu'alu fil misali tsani sababun fil ijabati. Pertanyaan. Nah. Wahaluma jaron. Pertanyaan pada contoh kedua sebabnya adalah menjadi sebab dalam menjawab. Wahaluma jaron dan begitulah seterusnya. Min ajli dalik sumiyat majhul. Min ajli dalik sumiyat hadhil fa'u fa'as-sababiyati. Min ajli dalik oleh karena itulah huruf fa ini dinamakan fa sababiyah. Wa idza ta'ammalta hadhil fa'u ta'ammalta itu artinya kamu amati mutaaddi. Hadhil fa'a fitarokibi allati ma'ana. Apabila kamu memperhatikan fa ini pada susunan yang bersama kita, wajadtuha masbuqatan. Tadi ta'amalta berarti wajadtaha masbuqatan
binafyin kama fil misalainil Au awlaini awalaini. fil misalainil awwalaini. Nah, kamu akan dapatinya ia didahului Kamu akan mendapatinya didahului dengan penafian sebagaimana pada dua contoh yang awal. harus ada penafiannya. Lam yusi, lam yus'al. Nyum. Nah, Ustaz. Au Bi tolbin tolabin. bi tolabin kama fil misalainil akhiraini. Atau didahului oleh Atau didahului oleh dua tolab, permintaan tolab. permintaan atau didahului oleh permintaan sebagaimana dua contoh yang terakhir. Tolab permintaan maksudnya amr. Isna dan kun. Ya kan? Nah, Itu tolab. Kemudian ta'ammal ba'da dzalik akhirul fi'la akhirul mudhaf akhirul fi'lil mudhari'i ba'da hadhil fa'u tajiduhu ba'da zaraf ba'da hadhil fa'i tajiduhu mansuban. Ta'ammal, perhatikanlah setelah itu akhir dari fi'il mudhari ya. Setelah fa ini kamu akan mendapatinya mansub. Dibaca mansub mudhari'nya fayubghada, fayujiba, fatanala. Ini kan? Nah, Ustaz. Walakinnaka la tara qablaha adatin. Dia tara kan mutaaddi, adatan gitu. Adatan dhahiratan min adawatin nasbil ma'rufati. Lakinnaka, akan tetapi kamu tidak menjumpai, tidak melihat tara, tidak melihat setelahnya perangkat yang zahir, yang nyata, dari perangkat nasab yang ma'ruf, telah diketahui, yang ma'ruf. Berarti tersembunyi kan? Annya tersembunyi kan? Wa idzan la budda an yakuna nasba isim yakun an yakuna nasbu an yakuna nasbu bi an al-mahdhufata betul, bi an al-mahdhufati ala misalin makana fil mawdi'il mutaqaddimati. Fil mawadi'i mutaqaddimati. Wa idzan, dengan demikian labud, pastilah. Dengan demikian pastilah penasabnya itu dengan an ya mahdhuf. Ya, mahdzuf, disembunyikan. Dihapus. Sesuai apa yang sebelumnya. Sesuai
sesuai contoh yang sebelumnya pada topik yang sebelumnya, ya topik kan? yang sebelumnya. Sebelum ini apa? Sebelum fa sababiyah yaitu ba'da hatta. Ba'da hatta yang keempat. Hatta ini Om. Ba'da hatta kan? Nah, Ustaz. Samaannya mudmarah wujuban, tak nampak, wajib disembunyikan. Wal hadfu huna wajibun aidan. Nah, penghapusan di sini wajib juga. wajib juga. Li'anna nasba la yuzharu la yadharu la yadharu ba'da hadhil fa'i bihali minal bihalin minal ahwali. Karena nasabnya tidak jelas, tidak nampak, tidak jelas nampak setelah fa ini bihalin dalam keadaan bagaimanapun juga. Bihalin minal ahwal dalam keadaan hal kan keadaan. Bagaimanapun juga tak boleh dinampakkan annya. Beda dengan lam ta'lil kan? Lam ta'lil boleh dinampakkan. Jelas tulian astariha. Nampak tuh annya. Pokoknya selain lam ta'lil hukumnya wajib disembunyikan. Ya kan? Nah, Ustaz. Al-qa'idatu yansabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyati al-masbuqati binafyi au talabin. Binafyin au talabin. Mudhari' dibaca mansub. Mudhari' dibaca mansub dengan an yang disembunyikan, wajib hukumnya setelah fa sababiyah yang didahului oleh penafian atau amar, tolak. Nah. Dan fa sababiyah di sini bukan harfu jar tapi dia harfu atau seperti au kan? Nah, Ustaz. Afin. Tuh. Bagus Mufitri baca ulang biar lancar juga. Al-bahsu. Al-bahsu unduril af'al al-mudhari'ata yubghadha wa yujiba wa tanala wa tuhabba fil amfilatis sabiqati tajid kullan minha masbuqan bifa'in tufidu anna ma qablaha sababun fi husuli ma ba'daha. Fal isa'atu fil misalil awwali sababun fil bu'di. Wa su'alu fil misali tsani sababun fil ijabati wa halumma jarron. Min ajli dzalik summiyat hadhil fa'u fa'as sababiyati. Wa idza ta'ammalta hadhil fa'a fit tarakibil lati ma'ana wajadtaha masbuqatan binafyin kama fil mithalainil awwalaini au bitalabin kama fil mithalainil akhiraini. Ta'ammal ba'da dzalika akhiral fi'lil mudhari'i ba'da hadhil fa'i tajiduhu mansuban walakinnaka la tara qablaha adatin dhahiratin adatan dhahiratan min adawatin nasbil ma'rufati wa idzan la budda an yakuna nasbu bi annal mahdhufata bi annal mahdhufati
بأن المحذوفة على مثال ما كان في المواضع المتقدمة والحذف هنا واجب أيضا لأن النسب لا يظهر بعد هذه الفاء بحال من الأحوال. القاعدة ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بنفي أو طلب. Fahimti? Hal fahimti jayidan? Insya Allah Ustaz. Terakhir itu ba'da wawil ma'iyah. Itu yang terakhir ya. Masih satu lagi ya. Belum selesai. Belum ada latihannya berarti. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Herdina al-bahthu mubashara. Al-bahsu unzuril af'ala mudhari'ata yubghada wa yujiba wa tanala wa tuhabba fil amthilati sabiqati wajid kulla minha mansuqan bi Kullan nakirah tuh. kullan minha mahbuqan bi fa'i tufidu anna ma qablaha sababun fi husuli ma ba'daha fal isaatu Fil misalil awali sababun fil ba'di Bughdi. wa su'alu fil misali sani sababun fil ijabati wa haluma jaran min ajalin zalika Mudaf. Min ajli min ajli zalika sumiyat hazihil fa'a fa'u naibul fa'il sumiyat. fa'us sababiyati Sumiyat hadhil fa'u fa'a. sumiyat hazihil fa'u fa'as sababiyati wa iza ta'amalta hazihil fa'a fi tarakibil lati makna wajad ma'ana ya wajad taha masbuqatan binafi kama fil misalainil awwalaini au bi talabin kama fil misalainil akhiraini amma ba'da zalika akhirul fi'lil mudhari'i ba'da hazil fa'i tujiduhu mansuban walakin tajiduhu mansuban walakinnaka la tara qablaha adatan zahiratan min adawatin nasbil ma'rufati wa idzan la budda an yakuna nasbu bi annal mahzufata ala ba harfu jar kan? Bi an al mahzufatin bi anil mahzufati bi anil mahzufati ala misalin makana fil mawadi'il mutaqaddimati wal hasfu huna wajibun aidan di annan nasba la yazharu ba'da hazihil fa'i bi halin minal ahwali. Bi halin minal ahwal, bagaimanapun keadaannya. Ya Om. Al-qa'idatu yansabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyatil masbuqati bin nafyi au talabin. Binafyin nakirah binafyin
binafin au talabin. Nah, mafhum mukarinah fahimti jayidan. Insyaallah paham tuh. Kalau ya. Setelahnya tuh terakhir ba'da wabil ma'iyah. Masih belum selesai kita. Ada 6 ya. 6 keadaan hanya tersembunyi baik jawazan maupun wujub. Berikutnya Ummu Hafsah. Al-bahthu Ummu Hafsah. Bismillah. Al-bahsu unduril af'alal mudhari'ata yubghadu wa yujiba wa tanala wa tuhabba fil amsilati sabiqati. Tajidu kula minha. Ummu Hafsah ada Ya, fil amr undur. Oh, Ada fil amr tajid. undur. Naam. Dia Tajid. jazam karena fil amr. Tajid gitu betul. Tajid kula minha masbuqan bifa'in tufidu anna ma qablaha sababun fi husuli ma ba'daha. Nah. Fal isa'atu fil misalil awali sababun fil bugdi. Wa su'alu fil misalis tsani sababun fil ijabati wa halumma jarron. Min ajli zalika sumiyat hadhil fa'u fa'a sababiyah. Wa idza ta'amalta hadhil fa'a fitarakibi allati ma'ana wajadtaha masbuqatan binafyin kama fil misalainil awalaini au bitolabin kama fil misalainil akhiraini. Ta'ammal ba'da dzalika akhiral fi'lil mudhari'i ba'da hadhil fa'i tajiduhu mansuban. Tajiduhu mansuban. Kenapa dijazam tajid? Kenapa dijazam Muhafsah tajid? Tajidu ya. Enggak, betul. Udah betul. Dijazam. Tajiduhu. Itu karena bersambung dengan domir hak. Karena sebagai jawaban amr sebelumnya ta'ammal. Ta'ammal. Ta'ammalnya di depan Ada fi'il amr di awal sebagai jawabannya. Tajid. Tajid. Tajidhu. Naam. Walakinaka la taro qablahu adatan zahiratan min adawatin nasbi al-ma'rufah. Wa idzan la budda an yakuna nasbu bi an al-mahzufatin. Ala misali makana fil mawadi'il mutaqaddimati wal hadfu huna wajibun aidon li'anna nasba la yuzharu ba'da hadhil fa'i la yadharu zahara yadharu la yadharu ba'da hadhihi fa'i bihalin minal ahwali. Al-qaidatu yunsabul mudhari'u bi'an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyatil masbuqati binafyin au tolabin. Masyaallah. Wujuban ini berarti wujuban. Wujub harus disembunyikan. Jadi kita merujuk lagi maaf saya. Materi kita udah pada lupa kalau nggak dimurojah ini juga. Materi lama ini kan berapa tahun lalu ya? Setahun ya mungkin ya. Syukran Ummu Hafsah. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ummu Rahmah langsung mubasyarat al-bahthu. Unzuril af'al al-mudhari'ata yubghadu wa yujiba wa tanala wa tuhabba fil amthilati sabiqati. Tajid kullan minha masbuqan bifa'in tufidu anna ma qablaha sababun fi husuli ma ba'daha.
Fal-isa'atu fil misalil awwali sababun fil bughdi. Wasu'alu fil misali tsani sababun fil ijabati. Wa halumma jarron. Min ajli dzalika summiyat hadhil fa'u fa'as sababiyati. Wa idza ta'ammalta hadhil fa'a fi tarakibil lati ma'ana wajadtaha masbuqatan binafyin kama fil misalainil awwalaini au bitalabin kama fil misalainil akhiraini. Ta'ammal ba'da dzalika akhirul fi'lil mudhari'i ba'da hadhil fa'i tajidhu mansuban walakinnaka la tara qablahu adatan zahiratan min adawati nasbi al-ma'rufati wa idzan la budda an yakuna nasbu bi an al-mahdhufati ala misalin makana fil mawadi'il mutaqaddimati wal hadfu huna wajibun aidan lianna nasba la yadhharu ba'da hadhil fa'i bihalin min al-ahwali. Al-qaidatu yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyatil masbuqati binafyin aw talabin. Ahsanti, Masya Allah. Jadi ala misali mudhaf tuh maknanya mausulannya. Ala misali makana. Oh yang maksud Ala yang itu ya. misal Oh ya, nam. makana. Ala misal. Oh ya, ala misal Ustaz, nam. Misali makana. Ala Karena misali. maknanya mausulah maknanya alladzi ala misalil ladzi gitu. Nam. Mudhaf. Nanti latihannya direkap insyaallah. Setelah satu lagi kita bahas ini ba'da wabil ma'iyah. Syukran wa rahmah. Afwan, sorry. Ummu Ayu al-bahsu Ummu Ayu. Al-bahsu unduril af'alal mudhari'ata yubghada wa yujiba wa tanala wa tuhabba bil amsilati sabiqati tajid kullan minha masbuqan bi fa'in tufidu anna ma qablaha sababun fi husuli ma ba'daha fal isa'atu fil misalil awwali sababun fil bagdo fil bugdi wasu'alu fil misal tsani sababun fil ijabati wa haluma jarron min ajli dzalika summiyat hadhil fa'u fa'as sababiyati wa idza ta'ammalta hadhil fa'a fit tarakibil lati ma'ana wajadtaha masbuqatan binafyin kama fil misalainil awwalaini au bitolabin kama fil misalainil akhiraini. Ta'ammal ba'da dhalika akhirul fi'lil mudhari'i ba'da hadhil fa'i tajidahu mansuban walakinnaka la tara qablahu adatan zahiratan min adawatin nasbil ma'rufati wa idan la budda an yakuna nasbu bi anil mahdhufati ala misali ma kana fil mawadi'il mutaqaddimati wal hasfu huna wajibun aidan li anna nasba la yadharu ba'da hadhil fa'i bihalin minal ahwali. Al-qa'idatu yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'il sababiyatil masbuqati binafyin au talabin. Syukran Ummu Ayu. Tadi bugdi bukan ghadiba dia. Bugdu. Fi'il madinya bagudha gitu. Artinya lihat di kamus ya. Bugdun semasdarnya dia. Ini ayo bugdun
Isi masdar baghadah dari madinya ba gu Bagudo ya. baghadah fa'ula Bagudo ya. atau baghidah ya Oh, nah. Berarti baghidah yang ghadu bisa si masdarnya tadi bughdun atau baghad ya nah. syukran ayo mujihan al-bahthu Al-bahthu. Unzuril af'al mudhari'ata yubghadu wa yujiba wa tanala wa tuhabba fil amsilati sabiqati. Tajid kulan minha masbuqun bifa'in tufidu an ma qablaha sababun. anna harfu taukid anna ma qablaha sababun fi husuli ma ba'daha fal isa'atu fil misalil awwali sababun fil bugdi wa su'alu fil misali sani sababun fil ijabati wa halumma jarron. Min ajli dhalika sumiyat hadhil fa'u fa'as sababiyati. Wa idza ta'amalta hadhil fa'a fi tarokibil lati ma'ana wajadtaha masbuqatan binafin kama fil misalainil awwalaini aw bitalabin kama fil misalainil akhiraini. Ta'ammal ba'da dhalika akhirul fi'lil mudhari'i ba'da hadhil fa'i tajiduhu mansuban walakinnaka la tara qablahu adatan zahiratan min adawatin nasbil ma'rufati wa idzan la budda an yakuna nasbu bi an al-mahzufati ala misali ma kana fil mawadi'il mutaqaddimati wal hasfu huna wajibun aidan li anna an-nasba la yazharu ba'da hadhil fa'i bihalin minal ahwali al-qaidatu yunsabul mudhari'u bi mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyatil masbuqati binafyin aw talabin. Santi mujihan, hal fahimti jayyidan? Insyaallah Ustaz. Syukran mujihan. Afwan Ustaz. Sa'idah, fadhali Al-bahthu. Al-bahthu unduril af'alal mudhari'ata yubghadha wa yujiba wa tanala wa tuhabba fil amsilati sabiqati tajid kullan minha masbuqan bifa'in tufidu anna ma qablaha sababun fi husuli ma ba'daha fal isa'atu fil misalil awwali sababun fil bughdi wa su'alu fil misali tsani sababun fil ijabati wa halum majarran. Min ajli dhalika sumiyat hadhil fa'u fa'as sababiyyah. Wa idza ta'ammalta hadhil fa'a fit taraki billati ma'ana wajadtaha masbuqatan binafyin kama fil mithalainil awwalaini aw bitalabin kama fil mithalainil akhiraini. Ta'ammal ba'da dhalika akhiral fi'lil mudhari'i ba'da hadhil fa'i tajidhu mansuban walakinnaka la tara qablahu adatan zahiratan min adawatin nasbil ma'rufati wa idzan la budda an yakuna nasbu bi an
al-mahdhufati ala mithalin ma kana fil mawadhi'il mutaqaddimati. Wal hadfu huna على مثال ala مضاف mithali ma kana fil mawadhi'il mutaqaddimati. نعم Wal hadfu huna wajibun aidan li'anna an-nasba la yadhharu ba'da hadhihi al-fa'i bihalin min al-ahwali. القاعدة Al-qa'idatu yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyatil masbuqati bi nafyin aw talabin. نعم اقرأ السعيدة Afwan Ustaz. sababiyah huruf ataf ya. Nah, Ustaz. Nah, seperti au huruf ataf juga kan. Nah, sampai sini jumpa kita. Selesai materi yang kelima, mudhari' mansub dengan an mudmarah ba'da fa' sababiyah. Jumpa lagi besok insyaallah. Mudmarah bi an setelah adanya wawil ma'iyah. Yang terakhir ini ba'da wawil ma'iyah. Maknanya bersama. Bersama gitu. Contohnya ini lam yaf'alil khaira wa yandama. Dia tidak melakukan kebaikan dan juga tidak menyesal. Wow, ataf juga. Oh, ya, ataf. Ustaz, afwan. Bersama. Apa? Afwan, mungkin karena ini huruf ataf jadi tidak perlu ada pengulangan huruf nafinya Ustaz ya. Karena dia. Oh. Tidak perlu diulang. Ini maknanya penafi juga. Ya. Ya, Ustaz. Lam yusi fayubghad. Dia tidak berbuat jahat, maka dengan sebab itu dia tidak dibenci. Ada tidaknya tapi nggak disebutkan. Itu kalau sebelumnya ada lam, ya kan? Lam. Seperti ini nih. Wa ma'iyah lam yaf'alil khair, dia tidak mengerjakan kebaikan dan bersama dengan itu dia tidak menyesal. Ya, maknanya jadi, itu. Kalau aslinya mungkin Ustaz, aslinya mungkin lam yusi lam yubghad gitu ya aslinya. Lam yusi falam yubghad. Falam yubghad gitu. Nah. Enggak disebutkan lam setelahnya. Seperti nomor 2 lam yus'al falam yujib. Dia tidak ditanya dan juga dengan sebab itu dia tidak menjawabnya. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Nah. Ya, tadi di ayat di awal lebih bagusnya kita artikan tidak kan? Nah. Tadi kita baca di awal tuh. Ini la yuqdu alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan, maka dengan sebab itu mereka tidak dimati. Tidak mati. Tidak mati. La yuqdu alaihim. Orang kafir dengan sebab mereka tidak dibinasakan, maka mereka tidak mati. Fayamutu. Bukan mati ya, tapi tidak kan? Fayamutu. Jadi ada huruf nafi yang dihapus juga Ustaz ya. Tersirat ya. Tersirat. Ya, betul. Jumpa lagi besok insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Ma'assalam.